السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لا سيري دي زيكزارسيس اللي هما دي زيكزام دي زونسيان زيكزام. بلو بريسيزامون غناخدو البروميي اكزامان ليكزامان ديال 2018 سيسيون نورمال. عندنا هنايا البروفيزيون لي دوني عطاونا بروفيزيون بور ريسك وقالوا لنا بانه يساجي ici d'une provision à caractère courant. Donc خصني نتابع هاد الدوني هادي données extraites de la balance avant inventaire. Donc ici il s'agit ici de la balance avant inventaire ديال 31/12/2017. Ça veut dire بان هاد المونطون اللي عيطونا le compte ديال provision pour litige présente un solde créditeur ديال 62 500. Données d'inventaire 2017, c'est la provision de 2016, puisque la balance sera avant inventaire. Demain, 2017, on a les données. La provision pour risque concerne un litige avec un fournisseur. L'avocat de l'entreprise a réestimé, toujours l'estimation, mais qui le doute. Ou le nouveau doute, le montant des dommages et intérêts. سؤال passé au journal toutes les écritures de régularisation relatives à la provision pour risque et justifier les calculs. Donc خصني أول حاجة نعرف de quelle étape s'agit-il في هذا l'exercice puisque واش création واش ajustement ولا annulation. Donc ça se voit بأنه عندنا l'ancien provision عندي déjà هاد البروفيزيون ديال l'année dernière. هذه لا بروفيزيون ديال ليكزيرسيس 2016. دونك ديجا كريي بقينا دابا غير نشوفو واش لاجيستمون ولا انيلاسيون. مازال كاينه ليستيماسيون مازال كاين لو دوت. دونك نو دوفون فيغ لا كومباريزون ما بين لا نوفيل اي لونسيان بروفيزيون. خصني نقارن لا بروفيزيون ديال 2017 مع لا بروفيزيون 2016 l'ancien provision. 2017 عطاونا هي 63900 ناقص l'ancien provision هي 62500. دونك غادي ندير هاد لا ريفيرونس باش نلقى لاجيستمون. L'ajustement, c'est que la différence entre la nouvelle et l'ancienne provision, بين 63900 ناقص 62500 غيعطينا ان اجستمون ديال 1400. دونك هنايا غيعطينا اجستمون دو بلوس. سا سي لاجستمون عطانا دوطاسيون ديال 1400 درهم. دونك خاصنا اوغمونتيو لونسيان بروفيزيون بار 1400 درهم. انا دونك جو في ديبيتي لا دوطاسيون اللي عندنا هنايا اللي هي لا دوطاسيون d'exploitation aux provisions ستة واحد سعود خمسة ديوغابل. علاش؟ لأن قالك بروفيزيون لو كونت اللي عطاونا هنايا عطاونا ديجا بادي ب 15/11. دونك لا ريبريك 15 عطانا لا بروفيزيون اللي هي ديوغابل. دوطاسيون d'exploitation aux provisions pour risque et charges durables. بهذا le montant ديال 1400 dirhams. Et je vais créditer le compte ديال provision pour litige. Le compte ديال 15/11 avec le même montant اللي هي 1400 درهم. Donc في les bélés je vais faire augmentation de la provision pour litige. Et donc c'est la justification du calcul. Le montant est 1400. La date est 31/12/2017. Ainsi le premier examen a pris fin. Voyons par la suite le deuxième examen.